जय जगन्नाथ सांग मैंने भल था आपण मैंने तो सांग मैंने आज आसी पहुँची इमामी जगन्नाथ मंदिर आपण मानक देखी केमती मंदिर टे देखा भारी सुंदर अविकल पुरी मंदिर भाया आपण मानक देखेबी आसत देखा केमती ये हूँ तार बाहर पटर दृश्य देखो केमती दुकान लगी केते सुंदर सुंदर कंडे सब अच्छी तो बर्तमान आम भीतर को पशिवा देखा केमती मंदिर टे देखु केमती शह शह पर्यटक आ महाप्रभु को दर्शन करने देखते केते लोक शह शह भक्तर भिड़ जमी तो ये प्राय टाइम भिड़ जमी थाए बहुत बहुत आड़े लोक आसती महाप्रभु को दर्शन करने सेपटे रही तार जोता स्टैंड रही भोगराग अच्छी देखी जा केमती गोटे तार जोत स्टैंड आठी महाप्रभुंर टंक तोराणी मिले देखु देखा बोर्ड भी लगी महाप्रभु को दर्शन करने पूर्व मंदिर भीतर को जावा पूर्व गोड़ टे धोईदवा ये तार जी तर मानसिक पूरा करने घीर दीप लग जाए देखु आउपटे रही देखु केते सुंदर फूल गेंडु फूल भीतर पटे बढ़िया पार्क टी अच्छी तो केमती स्टेचू सब रही सुंदर पार्क टी आउपटे गरुड़ स्तंभ
ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ହେଇଛି ସାମ୍ନା ପଟରେ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ସବୁ ପଇସା ପକାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ। ଚାରିପାଖ ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଫୁଲ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକଳ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଲଗାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍କଟେ ହେଇଛି, ବଗିଚାଟି, ଫୁଲ ବଗିଚାଟି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବୁଲିକି ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଏପଟେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। କିଛି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ହୋମ କରାଯାଏ। ଏପଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଲ ଲାଗିଛି, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, କଲରଫୁଲ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଅବିକଳ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି କୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
ଏଠିକାର ପରିବେଶ। ଗଛଗୁଡ଼ା କୁଣ୍ଡ यार चारि पाखरे बुलिया भी अच्छी, चारिपट बेड़ा अच्छी बुलिया पाई। तो एबे गेट बंद अच्छी। सांग मैंने वीडियो केमती लगे आपण मानक कमेंट कर जनातु। आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ। रोची जय जगन्नाथ।